Solider 5. Sige, sige. Gala. Si Escobay. Escobay. O nga. Si Escobay yan, si Escobay. Si Ah, Escobay. sumasabay sila sa atin. Sila yung sumasabay. No, sumasabayin tayo. Ayan, sinabayan tayo. Kailangan ito, pre. Sumabay sila ulit. Luna, you've got this. Luna, you've got this. Enemy spotted. Reloading. Enemy spotted. Enemy spotted. Reloading. Luna, you've got this. Reloading. Pre, wag na tayo hot drop, pre. Dito tayo. Heading to the target. Let's go here. I'm long without the spare ten. Let's go here. Na, dito na lang. Enemy spotted. Diyan na sila, tol. Spotted. Tambat na. Ay, out na, out na. Luna, you've got this. Reloading. Out na, bad. Naura ka na, naura. Down. Say hi to my grandfather in hell. Meron dito, tol. Ayan, ibanan natin pag meron yan. Eh, si Doc Balot eh. Iba natin dito. Loadout airdrop Mag-isa na si incoming. Dox yun. Ha? Di ko lang alam. Wala siya nung napatay niya. Okay, loadot na. Loadout called in.
Loading. Ay, pangit ang baril. Pangit baril ko eh. Luna, you've got this. Yeah. Tara, game na, game na. Tapos na ako kumain. Tara. Kailangan siya. Enemy hit. Kus, ang ingay ni Joe, Kus! Putik na yan. Tingin nga ako, sniper bullet, pre. Nagtampo lang. Ta. Ano yan? Tara. Harap ko, Emma. 91, Emma. Down, Emma. Dito, Kos. Pakipatay, Kos. Sa puno. Yellow. Nice. Enemy spotted. I'm in trouble. Dito. Yellow mark, meron dito. Using bandage. Binabaril si ano. Sige. 91 sa akin. 0. Tungin na. Reloading. Putang ina, bulag ako man. Putang ina mo, swerte. Putang ina. Down. Buti na lang, ito ba? Kung mabubuhay yung 0 ha. Mabubuhay 0. Nice one. Gago, inubos. Lubit si Pino. Say hi to my Balikan ka grandfather namin, pre. in hell. Malas. The safe zone has been redefined. Papasok na dito, papunta na dito. Sila yan. Nangka-cancer. Sabete? 1, 2, Down one. Double kill. Mega kill. Tara, Isa pa. eh. Putang ina. Isa pa. Lucian, dito sa baba. Dalawa yan, bo. Grete pa. The safe zone is shifting. Andyan lang siya. Tara, bumaba. Pinakababa. Papunta na Lucian, ha. Fine, pre. Stay alive. I'm on my way. Bakit sa likod niya? Tatlo. Reloading. Na kayo. Patay na kami dito.
Luna, you've got this. I'm in trouble. Oh! No, si Pabs. Kita ka, kita ka. Na naman nabulin tayo dito, magkotse na lang. Zero kill ako. Wala, bird. Tilted. Hirap niyan. Pinapatay sila ni na ng PKS. The safe zone has Dropping been data, dropping redefined. data. Tara, kus. Wait lang. Babaan ko to kus ha. Dito sa akin, boss. Reloading. Bukas, Ash. Go. Let's go here. Dito yan sila pre. To the top. Kaya dropping. May dropping. Yep. The safe zone is shifting. Enemy spotted. Makayaw talaga ako. Pre, dropping sa akin. 0-0 sa akin. Ang ano. Sa akin meron. Kaya kami nga ako tayo. Dito. Patay mo, Lee. Dito sa baba ko. Patay ka, Bo. Using bandage. Kung nakapatay din, ah. The safe zone has Ay, been tracking redefined. Enemy spotted. Lee. Ah. Meron sa loadout. One less enemy. Nabuhay ang pinatay mo, kus. Luna, you've got this. Down, Bo. No. Enemy spotted. The safe zone is shifting. Reloading. Oh, seryoso na ako, Bo. Wala nang ano to. Reloading. Na ako. Di na nakakatawa to. Oh, 125. Tara, tinamaan ko, Ethan. Using bandage. Tara. Patay. Meron Lucian, last guy nila ata yan. Let's go. Lamang tayo dyan, naka-UAV tayo, ah. Tara. Tiyan ko pa. Andito sa labas. Lucian. White. Requesting taco. Enemy spotted. The safe zone has been redefined. Andito sa akin. Sabaw. Perfect, sabaw. Last guy. Kala ko naka-down yun. Nakaupo lang pala. Enemy spotted. Good run, team. Go. This one. Lagi. Napaseryoso tayo. Kaya 3 kill lang ako dun. Shit. Ano to? Sa ano? Ngayon na. Sila. Nag-FPS kami pre. Shutter.
Sige. Wala. Hindi na sila sumabay, ayaw na. Ayan nito, bumawi. Shit. Ayun, matching sila, pre. Isa pa daw. Ano? Oo, pakla naman yan. Ah.